آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ بھائی خاموشی اختیار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے روح رواں میاں وسیم صاحب، منیر ڈوگر صاحب، محمود فرید والا صاحب، علی شیر ڈوگر صاحب، وسیم رضا ہاشمی صاحب، علی رضا صاحب، دانش علی صاحب، ناظم علی صاحب، نواز انصاری صاحب، فاروق کنگرا صاحب، عمران کنگرا صاحب اور پی ٹی آئی سے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے جناب بابا غلام علی صاحب، نبیل خان صاحب، محمد نواز صاحب، بابا غلام نبی صاحب، ہم انہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور میاں جاوید لطیف کے دست و بازو بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں میاں جاوید لطیف صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دوں، ایک نعرہ ہو جائے بابا! ایک ہڈی آواز بنی گالا دے مسخرہ دکھر جانی چاہیے بابا! فرزند شیخی برا کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ شیر پاکستان فخر شیخی برا، فرزند شیخی برا، شیخی برا کا چوکیدار میاں جاوید لطیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بیٹوں، السلام علیکم۔ میں آج اپنے بڑے بھائیوں کا، چھوٹے بھائیوں کا، اے ڈوگر صاحب میرے چھوٹے بھرا نے، او میرے بڑے بھرا نے تے بابا غلام علی صاحب جڑے نے، انہاں دا شکریہ کہ اے مسلم لیگ پی ٹی آئی چھڑ کے شامل ہوئے نے، اپنے گھر ہی آئے نے تے اپنے گھر ہی انہاں نوں پیار ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت ویسے صورتحال ہے جدوں دا کرم ہو جائے نا، جدوں دا رحم ہو جائے، جدوں دا فضل ہو جائے تو پھر وہ اپنے محبوب کے صدقے لوگوں کے دلوں چ محبت پیدا کر دیتا ہے، اور جدوں محبت پیدا ہوتی ہے پھر رستے بنتے ہیں۔ یہ سارے رستے وہ بن رہے ہیں
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜਨਗੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮਸਕਰੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮਗਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਜਮਾ ਸਿਫਰ। रोज चोर कहना दूसरे नू, रोज डाकू कहना, मगर 1 रुपया साबित ना कर सकना 11 साल। और अपनिया करतूतां जड़ियां ने वो एक एक करके सामने आ रही ने, मगर सोशल मीडिया ते जेड़ा अरबां रुपया उन्हें लाया सी अजे उनके असरात है ने। अजे सोशल मीडिया ते उस तरह चीज़ां नहीं निकल रही जिस तरह उनकी हकीकत है। मैनू ये दसो, वो तो करप्शन खत्म करन आया सी, 190 मिलियन पाउंड खा गया। वो तो बेहयाई खत्म करन आया सी। ते मेरिया इत्थे भैनां बेटियां मावां भी सौंदियां होणगियां, मैं नहीं सा कहना चाहता, ते किसी दी दादी नानी लै गया। ये बेहयाई नहीं ते ये किनू इनू गैरत कहंदे जे? जिंदा लीडर इस तरह का होएगा जिस कौम का, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਤੋਕੋ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ और महंगाई 1000% ज़्यादा। 35 रुपए किलो आटा सी जो नवाज शरीफ का दौर से, हुण 135 रुपए। तुसी ये दसो 110 रुपए किलो घ्यो सी नवाज शरीफ के दौर 600 तक हो के वापस आया है। 55 रुपए किलो चीनी सी कितों टुरी तो कितने चली गई। 1000 रुपए 100 रुपए का डॉलर सी साढ़े दौर हुण 300 तक पहुँच गया। 65 रुपए लीटर पेट्रोल सी 300 रुपए नूं पहुँच गया। इनू महंगाई नहीं जे कहते, तो जे इनू महंगाई नहीं कहते, ਜਿਹੜੇ ਜੇ सोशल मीडिया ते लगे ने वो इनकलाब लैके आने लई, ये वो लोग ने जिन्हों ने कभी रोटी नहीं खाधी, डबल रोटी खाधी है। ये वो लोग ने जिन्हों ने पराठे नहीं खाधे, बर्गर खाधे ने। ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ 2 बजे 3 बजे उठन वाले ने, रात जागन वाले ने। असी मेहनत मजदूरी सुबह 7 बजे निकल के करने हैं। इन्हों पता नहीं मेहनत मजदूरी किनू कहते हैं। ये अपने माँ बाप की जागीर जायदाद ते पलते हैं पे। जिस तरह इन्हों का लीडर सारी जिंदगी उस मस्टंडे ने कोई काम नहीं किया, उन्हें सारी जिंदगी एक ही काम किया, लोगों की जेब वाल वेख्या कि वो ही खर्च करेगा तो मैं अगे टुरांगा। या दसे अज तक उन्हें कोई कारोबार किया हो, कोई नौकरी की हो, मासवाए झूठ बोलन तो और गलत कारियां करन तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क नूं दोबारा तो असी फिर एक तरक्की ते, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक महंगाई घटाण वाला पाकिस्तान बना सकने हैं अगर मराजपुरे वाले अपनी रवायत नूं कायम रखो। रवायत रही है मराजपुरे में जदों तो इलैक्शन लड़ना शुरू किया है, पहला इलैक्शन भी मराजपुरे लड़िया सन और उनके करम फजल तो बाद तुसीं हमेशा मोहब्बत दी है। मेरे भरा ने भी जो पहला अमजद लतीफ ने इलैक्शन लड़िया, उन्हें भी मराजपुरे तो ही पहला इलैक्शन लड़िया, तुसीं उदों भी मोहब्बत की। अज असीं दोवें जने उनके करम तो बाद त्याडी वजह तो खलोते हैं इत्थे, त्याडी मोहब्बत की वजह तो खलोते हैं इत्थे। ते साड़ी लाज रखना इंशाअल्लाह। वक्त आन दिओ, बहुत सारा कीता है मराजपुरे का मगर थोड़ा है। इंशाअल्लाह ताला इस जगह ते बह के दोवें भरा उनकी करम नवाजी नाल आवांगे ते इंशाअल्लाह ताला तुहाडे कोल पुछांगे कि आओ दसो की होर काम करन दी जरूरत है। ते जेड़ा ये ते काम है
ਇਹ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ CPEC ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2017 ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਹਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। लेके आएगा, बेरोजगारी च कमी लेके आएगा, रोजगार देने दे मौके फराहम करेगा। यही पाकिस्तान है साडा। बेहयाई का खात्मा करांगे इंशाअल्लाह ताला। ते मैं इस तोको नाल तुहाडे कोलों इजाजत मंगण लगा कि अज तो जिथे जिथे है जे वोट मंगो शेर दा इंशाअल्लाह। सारे निकल के गलियां गलियां च घर घर का दरवाजा खटखटा के नेकी करो पाकिस्तान ते आने वाली नस्लों ते शेर ते शहर ते नशीर नूं जिताइए ते इंशाअल्लाह ताला बाकी गल्लां बह के करांगे इंशाअल्लाह। ते मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और बेलियों, सिर्फ शेर है, बाकी हायर फेर है। देख रहे जो ना, पहला भी बब्बर शेर सी, हुण भी शेर है, बाकी सब फेर फेर है। बाकी आ गया मियां दा 17 सालों दे विच बड़े बड़े MP वेखे होणगे, बड़े बड़े MLA वेखे होणगे तुसीं लोकां ने। मेरा 20 सालों का दोस्ताना यार है, मेरा दोस्त है, भाई है। 20 सालों के जो वेख्या शिवपुरे शहर का सिर्फ मीए ने बनाया और किसी MP MLA ने नहीं बनाया। दुनिया को बताना चाहता हूं, मंडी दे विच खोते तो साग कोई शहर से चुभदी हुंदी है। इस मंडी दे विच सिर्फ खोते होंदे सन। अज वो तुहाडी गुलशन पार्क बनी पई बनी या ना बनी। अपना घर सवारन वाला बंदा वेखो कि साडा घर आ सवारदा आ बनांदा है। वो जेड़ा सवारदा नहीं बनांदा नहीं, झूठे लारे झूठे दावे देगे, वो कौन है? वो बेईमान है, वो हेर फेर है। सिर्फ बब्बर शेर है, बाकी सारी हेर फेर है। बाकी 5 गलियां मियां साहब ने ऐलान करके मैनू दित्तियां ने। वो 5 गलियां मैं मनीर डोगर दी सुर महाराजपुरे नूं दे चुकिया कि 5 गलियां मियां साहब महाराजपुरे दे विच जो 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 कह रही मैं हाजिर हाँ। सब तो वड्डा निकास दा पानी दा मसला ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਡੀਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਆਏ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਾਂ ਥੋੜਾ ਜੇਨ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਨੇ 8-10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਸੀਮ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। मियां वसीम जिंदाबाद, मियां वसीम जिंदाबाद। एक जिहड़ी गल मेरे भरा ने कीती है ना, असी बड़ी मुश्किल नाल मराजपुरे नूं शहर नाल लवाया और अपना घर समझ के लवाया है। इंशाअल्लाह ताला जिहड़ी भरा ने गल कीती है ना,
8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 8 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਲਵੋ। 8 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ